इम्पोर्टेड सरकार को फारिग करने की कोशिशें कहाँ तक पहुंच गई। फैज़ हमीद ने अपनी बेटी की शादी में असम मुनैर और इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया, दोनों की जगह बाजवा को क्यों बुलाया गया। इमरान खान और असम मुनैर आगे ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे पीडीएम जमातों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सिंध के बाद पंजाब में बिलावल कैसी अपनी हुकूमत ला रहा है, क्या एस्टेब्लिशमेंट MQM को फिर से ला रही है, क्या पंजाब असम्बली 11 जनवरी को इमरान खान तहलील कर पाएंगे। इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात होगी इमरान खान और असम मुनैर के हवाले से। इमरान खान ने 2-3 दफा असम मुनैर से शिकवे की है, मगर अभी तक असम मुनैर ने किसी हवाले से इमरान खान को जवाब नहीं दिया। इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं असम मुनैर बाजवा की तरह न्यूट्रल ना हो जाए, क्योंकि अगर असम मुनैर न्यूट्रल हो गया तो फिर मुल्क में मजीद हलचल मच जाएगी। जिस तरह पहले कमर बाजवा ने मुल्क का हाल किया, फिर नई एस्टेब्लिशमेंट भी वो करेगी। मगर असम मुनैर पर सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम ट्रस्ट करती है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाकी यानी गुजरे हुए जर्नेलों से बेहद मुख्तलिफ है। इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि मुझे नई एस्टेब्लिशमेंट तब्दील नजर नहीं आ रही। अगर ये चेंज होती तो पंजाब असम्बली तहलील हो जाती, अगर ये चेंज होती तो पीडीएम के सारे प्लान्स चकनाचूर हो जाते। पंजाब में बिलावल अपनी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहा है। अगर पंजाब में बिलावल की हुकूमत आती है तो पीडीएम जमातें और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फिर जरदारी इख्तिदार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। पीडीएम जमातें मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को सामने से हटाया जाए, मगर इमरान खान को नाअहल करना इनके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि असम मुनैर इमरान खान के शाना बशाना खड़ा है। अगर इमरान खान को अदालत की तरफ से नाअहल किया जाता है तो असम मुनैर इमरान खान को फिर से अहल करेगा। वैसे तो असम मुनैर सियासत में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, मगर आवाम की वजह से, दुनिया की शर्म की वजह से इमरान खान को असम मुनैर बिल्कुल भी नाअहल नहीं देख सकता। हाल ही में जनरल असम मुनैर ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने असम मुनैर से ये भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए हीरा था, अगर उसे आप लोगों ने खो दिया तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह इमरान खान ने मुसलमानों के हकूक मांगे है इस तरह कोई नहीं मांग सकता, इसी तरह कोई भी शख्स नहीं कर सकता। दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है, जिसमें कई ममालिक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, माली लिहाज से बहुत आगे है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उम्मती मुस्लिमा के लिए आवाज उठाए। तो ये भी एक वजह है। असम मुनैर इस वजह से इमरान खान को नाअहल नहीं देख सकता। दूसरी वजह यह है कि असम मुनैर जब भी अवाम में गया है तो अवाम में इनको किसी न किसी गरीब ने गिला शिकवा किया है कि इमरान खान को वापस लाया जाए, हमें ये चोर डब्बर नहीं चाहिए। हाल ही में जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी थी, जिसमें PTI कारकुनान, PDM कारकुनान समेत सहाफी और लिफाफी सहाफियों ने भी शिरकत की थी। फैज हमीद के खास मेहमान जनरल बाजवा भी उनकी बेटी की शादी में आए थे। जनरल बाजवा ने PDM के कारकुनान समेत PTI के कारकुनों से भी मुलाकात की। आदिल राजा ने हाल ही में कहा था कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा एक है, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान एक्ट्रेस की वीडियोस बनाई है, इन दोनों ने मिलकर मरियम नवाज की वीडियोस बनाई है। पाकिस्तानी आवाम को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि बाजवा और जनरल फैज हमीद एक दूसरे के खिलाफ है। बाजवा ने इमरान खान को वजारत से हटाया है और जनरल फैज हमीद कोशिश कर रहा था कि इमरान खान को वजारत से न हटाया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वीडियोस के मामले में दोनों एक साथ है, बाकी निजी जिंदगी दोनों दोस्त की तरह गुजारते हैं। फैज हमीद ने इमरान खान को भी दावत दी थी, इमरान खान अपनी मसरूफियात की वजह से ना जा सके। अगर इमरान खान शादी में शिरकत करते और आगे जनरल बाजवा भी मौजूद होते तो पता नहीं शादी में क्या होता। असम मुनैर को फैज हमीद ने दावत नहीं दी, हालांकि असम मुनैर फैज हमीद का बाजवा की तरह दोस्त है। 11 जनवरी को शायद इमरान खान परवेज इलाही को इजाजत दे कि असम्बलियत तहलील करे, मगर हमें नहीं लगता कि इस बार भी इमरान खान असम्बलियत तहलील कर पाए, क्योंकि जरदारी चुप नहीं बैठने वाला। उन्होंने इन 15 दिनों में इतने प्लान्स बनाए हैं कि शायद वो प्लान्स इमरान खान खत्म करे या उनका मुकाबला करे, क्योंकि इमरान खान आवाम की फिक्र करते हैं और इम्पोर्टेड सरकार ने आवाम से कोई लेना देना नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना इख्तिदार चाहती है। मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ी थी, इससे ऊपर की तरफ जा रही है। आटा इमरान खान के दौर में 85 रुपए फी किलो था, अब 150 है। इसाकदार बार बार कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हर दफा कॉन्फ्रेंस करके आवाम को मायूस करते हैं। मायूस क्या, इम्पोर्टेड सरकार की वजह से बहुत सारे लोगों ने खुदकशियां की, मगर फिर भी इनको आवाम की फिक्र नहीं हो रही। लिफाफी सहाफियों ने इमरान खान के दौर में हलचल मचाया था कि सब कुछ महंगा हो रहा है, गरीब आवाम भूख से मर रही है, इस हुकूमत को खत्म करे। जब इम्पोर्टेड सरकार आई और आते ही इन्होंने महंगाई की बिजली आवाम पर गिराई तो लिफाफी कहने लगे कि ये तो इमरान खान की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर इमरान खान बीच में न आता तो नवाज शरीफ ने अब तक पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क बनाया होता। फीजा अकबर खान ने जवाब देते हुए कहा कि 1990 तक हालात ठीक थे, फिर जब नवाज शरीफ आया तो मुल्क की हालात बिगड़ने लगे। मुशर्रफ ने मुल्क को अमेरिका के हवाले किया था और जरदारी और नवाज शरीफ अमेरिका के नक्श कदम पर चल रहे थे। मुल्क को ये दोनों खानदान खाए जा रहे थे। 2018 में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था, महंगाई कम थी, मगर साथ में खजाना बिल्कुल खाली था। इमरान खान को जब वजारत मिली तो खजाने में सिर्फ 7 अरब डॉलर पड़े थे। इमरान खान ने 3.5 सालों में मेहनत करके खजाने को दोगुने से भी ज्यादा मजबूत किया। 7 अरब से सिर्फ 3.5 सालों में इमरान खान ने 22 अरब डॉलर बनाए। अगर बीच में कोरोना नहीं आता तो पाकिस्तान के पास 40-50 अरब डॉलर होते, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने पाकिस्तान को बहुत तरक्की दी। इम्पोर्टेड सरकार ने आते ही सब कुछ एक महीने के अंदर अंदर बर्बाद किया। 22 अरब डॉलर के बजाय अब कौमी खजाने में सिर्फ 6 अरब डॉलर पड़े हैं, मगर फिर भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि
سب کچھ تو عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے اور انہوں نے آتے ہی مشکل فیصلے شروع کی، ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ پھر جادو کی چڑی یعنی اسحاق ڈار ایک مفروض شخص کو بلایا گیا، وہ باہر سے آ کر پاکستان میں ڈائریکٹ وزیر بن گئے۔ اسحاق ڈار نے بھی آتے ہی کانفرنس شروع کی، غریب عوام کو بیوقوف بنا کر مہنگائی میں 10% اضافہ کیا، لیکن اس سے یہ اچھا ہوا کہ مفتاح اسماعیل نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا۔ مفتاح اسماعیل نے نادر علی کے شو میں کہا کہ سردار نواز شریف کی سمدھی ہے اس لیے ان کو وزارت ملی۔ مفتاح اسماعیل نے صاف صاف کہا کہ اگر میں نواز شریف کا رشتہ دار ہوتا تو مجھ سے وزارت کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ انہوں نے ہر عہدہ وزارت اپنے خاندان میں بانٹنا ہے، پھر چاہے وہ وزارت کے لائق ہو نہ ہو۔ حمید میر کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا جائے تو پھر بھی پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو نااہل کیا تو پھر ہم آرام سے کام کر پائیں گے۔ اب عمران خان کام نہیں ہونے دے رہا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے مطابق عمران خان ملک کو ترقی سے روک رہا ہے۔ عمران خان کو سامنے سے ہٹانے کے بعد پی ڈی ایم جماعتیں ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پھر تو مقابلے کے لیے کوئی ہوگا نہیں۔ تو یہ جو آج ایک دوسرے کے اتنی تعریفیں کرتے ہیں، کل یہ سارے پی ڈی ایم جماعتیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پہلی بار حمید میر کا کالم مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے کالم میں امپورٹڈ حکومت کے بجائے عمران خان کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن آج ان کے منہ سے امپورٹڈ سرکار کے لیے سچ نکل گیا۔ حمید میر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو نااہل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر عمران خان کمزور ہوا تو ان میں سے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے واپس اپنا اقتدار لائے گا، جس سے خاص کر زرداری اور شہباز شریف کو بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ عمران خان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ملکی حالات پر دھیان دی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان کو سامنے سے ہٹانا بچوں کا کھیل نہیں۔ عمران خان پر آپ نے گولیاں چلائی، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر عوام میں آئے۔ اگر امپورٹڈ سرکار نے کوئی گھٹیا قدم اٹھایا تو عمران خان پھر صرف مضبوط نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے ان چور ڈبروں کے خلاف ایسا ایکشن لے گا کہ ان چور ڈبروں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جسمین منظور نے کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن جولائی یا اگست میں ہوتا ہے، مگر اس بار جولائی اگست میں نہیں بلکہ مارچ میں ہوگا۔ 2023 کی مارچ نہیں بلکہ 2024 مارچ کے مہینے میں۔ عمران خان اب یہ نہیں چاہتا کہ قبل از وقت الیکشن ہو جائے، عمران خان اب یہ چاہتا ہے کہ کہیں الیکشن 2023 سے لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اب تک مردم شماری سٹارٹ نہیں کی۔ الیکشن کمشنر نون لیگ کا بندہ ہے تو اس لیے وہ سب کچھ لیٹ کر رہا ہے تاکہ الیکشن 2024 میں ہو جائے۔ پنجاب میں جلد سیاسی بحران پھر سے آنے والا ہے، پھر سے امپورٹڈ سرکار کالعدم ناجائز قدم اٹھائیں گے۔ پرویز الہی کو امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں تقریباً 21 مسلم لیگ کے ایم پی ایز نے پی ٹی آئی میں شمولیت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پرویز الہی کے پاس تقریباً 190 ووٹس برابر ہے، تو اس وجہ سے اب امپورٹڈ حکومت نے اس کی فیملی کو ٹارچر کرنا شروع کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مونس الہی اور ان کے خاندان پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ بننے کا یہ خواہش ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جائے گا، کیونکہ 13 جنوری کو اسمبلیت تحلیل ہوگی، پھر الیکشن کرانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے ضمن الیکشن کرنا چاہا تو پھر ہم کشمیر اور گلگت کی بھی اسمبلیت تحلیل کریں گے، جس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پھر پورے پاکستان میں تو ضمن الیکشن نہیں کرا سکتے، تو پھر انہیں مجبورانہ عام انتخابات میں جانا پڑے گا، جس سے ملک کی حالات پھر سے بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان ہی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوگا۔